आज સુરત શહેર આયોજિત લોક શાહીર સાહિત્યકાર અન્નાભાઉ સાઠેની 104મી જન્મજયંતિની ઉજવણી નિમિત્તે શોભાયાત્રા મોરા ભાગળ સુરત ખાતેથી અન્નાભાઉ સાઠેના ફોટો ઢોલ નગારા સાથે નીકળી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં માતંગ સમાજના ભાઈઓ બહેનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા। શોભાયાત્રા વિસ્તારમાં ફરી ભાણકી સ્ટેડિયમ મોરા ભાગળ સુરત ખાતે અભિવાદન સભામાં ફેરવાઈ હતી। मुख्य मेहमान तरीके नगरसेवक कुणालभाई सेलर, मातंग समाज सुरत शहर अग्रणीओ प्रकाशभाई कांबळे, देवाभाई कठरे, सिद्धार्थ जामदेकर, संतोषभाई बलसाने, जीतूभाई पगारे, ज्ञानेरभाई सूर्यवंशी, लखनभाई गायकवाड़, निलेशभाई साठे वगैरह महानुभावों उपस्थित रही साहित्यकार लोक शायर अन्नाभाऊ साठे पोतानी शायरी लेखन द्वारा समाजमां जागृति लाववा તેમજ અંધશ્રદ્ધા કુરિવાજો બંધ કરવા કરેલ કાર્યો બાબતે પ્રાસંગિક પ્રવચન કરે। समस्त मातंग समाज मित्र मंडलना कार्यकरो मोटी संख्या में उपस्थित रही कार्यक्रम सफल बनाव्यो हतो। लोक शायर अन्नाभाऊ साठे अमर रहो ना नारा गुंज्या हता। आजनी अन्ना लहुजी अन्नाभाऊ साठेना 100મી जन्म जयंती निमित्ते मोराबागड़ અને રાંદેર વિસ્તારમાં આપણા સમાજના એકત્રિત થયેલા તમામ સમાજના લોકો, સમાજના આગેવાનો, वडीलो, युवाओं, खास करीने हूँ आ प्रसंगे आप सर्वने एक बात कहवा मांगू छू कि आ कोई पण महानुभाव होय, कोई पण समाजना होय, एमणे समाजने आगळ लाववा माटे एमणे पोतानो जीवननो अमूल्य फाळो आप्यो अने तेमणे एक ज वात कही हती कि तमाम युवा वर्गने, महिलाओने, आपणी छोकरा छोकरीओने भणतरमां आगळ लावे, जेथी करीने पोतानुं भविष्य उज्जवल बनावे। આપણા સમાજને જો કોઈ આગળ લાવી શકતું હોય તો એ ભણતર જ છે। એટલે ખાસ કરીને આ પ્રસંગે હું તમને ખાસ વિનંતી કરું છું કે આપણી સરકાર પણ અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આપણા વડાપ્રધાન છે, તેમણે 2001 થી પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી। આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત તમામ જે વિસ્તારોમાં ભણતર પોતાના બાળકોને નથી અપાવતા તેવા વિસ્તારોમાં જઈને પોતાના બાળકનું ભણતર માંગ્યું હતું। એમણે પણ જોયું હતું કે કોઈ પણ સમાજ, કોઈ પણ રાષ્ટ્ર, કોઈ પણ પ્રદેશને આગળ લાવવા માટે शिक्षण જ એવી વસ્તુ છે કે કોઈ આ સમાજને આગળ ते 1.5 दिवसाची शाळा शिकले होते हे मला वाटतं सर्वांनाच माहित आहे, म्हणून मी सांगणार नाही। परंतु आजचा कार्यक्रम हा कशासाठी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करते। आजचा कार्यक्रम सर्वांना एकत्रित आणण्यासाठी, समाजाला एकत्रित आणून संघटन करण्यासाठी आहे असं मला वाटतं आणि भरपूर प्रमाणात समाज येथे जमा झालेला आहे, त्यामुळे मला फार आनंद वाटतो आहे। मागच्या वर्षी मोराबागल येथे पहिल्यांदाच जयंती साजरी केली होती, माफ करा पण काही चुकीचं बोललं जाईल तर माझा तसा उद्देश मुळीच नाही। परंतु मागच्या वेळेस जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा जयंती साजरी केली, बग्गी वगैरे पाहून मनाला खूप छान वाटलं होतं, परंतु व्यवस्था खूप छान होती, परंतु कार्यक्रम सुरू होण्याआधीच संपला असं वाटत होतं, कारण थोडा गोंधळ झाला होता। परंतु आता ॲडजस्टमेंट सर्व व्यवस्था बघून मनाला फार छान वाटलं आणि जर एका वर्षात एवढी प्रगती होऊ शकते तर प्रत्येक वर्षी यावरून जास्तीत जास्त प्रगती होईल असं मला वाटतं। होईल ना? सर्वांना विश्वास आहे ना? सर्वांमधला मातंग जागा झालेला आहे, तो 1 तारखेलाच जागा होतो मला असं वाटतं। आर्थिक, शारीरिक सर्व प्रकाराने सर्वांनी जर सहकार्य दिलं तर या कार्याला फार मोठा उत्साह निर्माण होईल आणि बहुसंख्येने समाज जमा होईल आणि या समाजाचं कार्य पुढे वाढत राहील। असं प्रोत्साहन सर्वांनी करावं असा सर्वांना मी हात जोडून विनंती करतो आणि पुढच्या कार्यक्रमाला पुढच्या वर्षी याच्याही पेक्षा सर्वांनी उत्साहित होऊन आर्थिक दृष्ट्या, शारीरिक दृष्ट्या सहकार्य करावं आणि या कार्याला प्रोत्साहित करून फार मोठं आकाशाला पोहोचेल असं कार्य आपण घडवूया असं समाजानं सर्वांना शपथ घ्यायची आहे आणि संघटित व्हायचं आहे। बोला लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचा, डॉक्टर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचा। जय मातंग, जय लहुजी, जय अण्णाभाऊ।